नमस्कार बंधुरा तुम्हारा सबाई केमन आछो आशा करी सबाई खूब भालो आछो। आज आबार एकटा नतून रेसिपि निये चले एसेछि। सामनेई दुर्गा पूजा, ताई आमि आजके गुड़ेर नाड़ू बानाबो। तो चलो देखे नेওয়া যাক। एखाने आमि एकटा नारकेल निয়েছি। नारकेलटाके प्रथमे फाटिয়ে নিচ্ছি। तो बंधुरा तुम्हादेर कार कार नाड़ू बानानो हये गेছে कमेंटे अवश्य जानाबे। एखाने आमार नारकेल भांगा हये गेছে, नारकेलटाके कुड़िয়ে নিচ্ছি। नारकेल कुड़ानो हये गेছে। एखाने आमि दुটো नारकेल कुड़िয়ে নিয়েছি। एबार नाड़ू बानानोर जोन्नो आमि एखाने 1 केजी गुड़, 150 ग्राम चीनी और 1 बाटी नारकेल कुड़ानो निয়েছি। কড়ার মধ্যে অল্প একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। জল গরম হয়ে গেছে, চিনিটাকে দিয়ে দিলাম। নেড়ে চেড়ে চিনিটাকে ভালো করে গলিয়ে নিতে হবে। চিনিটা ভালো মতো গলে গেছে, চিনি থেকে কিন্তু জলটাও শুকিয়ে এসেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি গুড়। तो बंधुरा आमार भिडियो यदि तुम्हादेर भालो लेगे थाके ताहले चैनलटाके सबस्क्राइब करे देबे। एबार गुड़ चीनी एकसाथे खूब भालो करे नेड़े चेड़े मिशिए निते हबे। गुड़ खूब भालो मतो फुटे गेছে। एबार आमी आगे थेके कुड़िয়ে राखा नारकेल गुड़ेर मध्य दिए दिलाम। नारकेल देवार पर एटाके गुड़ेर साथे खूब भालो करे नेड़े चेड़े एभाবে मिशिए निते हबे। गुड़ थेके किन्तु खूब सुंदर एकटा गन्ध बेरिয়েছে। एबार आमी एकटा बाटिर मध्य जल दिए अल्प एकटु गुड़ दिए देखे नेब जे गुड़टा आमार नाड़ू बानानोर जोन्नो तैरी हये गेছে किना। गुड़टा आमार नाड़ू बानानोर जोन्नो एकदम पारफेक्ट तैरी हये गेছে। एभाবে गोल करे नाड़ू जखन तैरी हये जाबे तखनই बुझते हबे जे गुड़टा नाड़ू बानानोर जोन्नो तैरी हये गेছে। एबार आमी গ্যাসের ফ্লেমটা অন করে কিছুক্ষণ এভাবে নেড়ে চেড়ে নিয়েছি। কতটা ঘন হয়ে এসেছে, এখনো কিন্তু পুরোপুরি তৈরি হয়নি, এখনো কিন্তু নাড়তে হবে এভাবে। এখানে আমার নাড়ু তৈরি করার জন্য গুড়টা একদম পারফেক্ট তৈরি হয়ে গেছে। এরকম ঘন হবে, তারপরেই কিন্তু নাড়ুটা তৈরি হবে। কিছুক্ষণ ঠান্ডা করে নিয়েছি। এখানে নাড়ু বানানোর জন্য আমার শাশুড়ি মা চলে এসেছে। আমরা দুজনে মিলে নাড়ুগুলো একটা একটা করে তৈরি করে নেব। প্রথমে হাতের সাহায্যে একটু এভাবে চেপে চেপে নিয়ে তারপর গোল করলেই এরকম সুন্দর নাড়ু তৈরি হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা কত সহজেই কত সুন্দর নাড়ু তৈরি হয়ে গেল। নাড়ুগুলো কিন্তু এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে ভালো মতো। তো দেখো নাড়ুগুলো কতটা নরম হয়ে গেছে, হাতের সাহায্যে এভাবে টিপে দিলেই কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে। দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো। আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবে। আজকের জন্য এতটুকুই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।